ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 من البقر تبيء وفي كل 40 مسنة. گزشتہ چند درسوں کے اندر آپ نے زکوٰۃ کے مسائل سماعت فرمائے ہیں. انہی مسائل میں سے آج ہے وہ اموال جن کے اندر زکوٰۃ ہے، ان کا شرعی نصاب اور مقدار ادائیگی. تو سب سے پہلے نمبر پر ان اموال میں سے مویشی آتے ہیں، جانور. ان کے لیے 4 شرطیں ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یہ نصاب کو پہنچ چکے ہوں جو شرعی نصاب ہو. نمبر 2 ان کے اوپر سال گزر جائے. نمبر 3 یہ جانور جنگل کے اندر چرنے والے ہوں. ان کا خوراک، ان کا چارہ جنگل سے ہو، زیادہ مقدار میں. ان کو کاٹ کر گھر پہ نہ کھلایا جانا ہو، جو گھر میں باندھے ہوئے نہ ہو. اور ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کام کاج کرنے والے جانوروں میں سے نہ ہوں. تو اس سے وہ جانور نکل گئے ہیں جو ڈیری فارموں پر لوگ دودھ کے لیے اور دودھ کا کاروبار کرتے ہیں. بھلے وہاں 30 گائے ہوں، 30 بھینسیں ہوں، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. انہی میں سے ان کا جو کاروبار ہے دودھ کا، اس پر جو آمدنی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح 5 اونٹ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کام کرتے ہیں، بیلوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. تو ان میں سے اونٹوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کی ابتدا ہے 5 سے. 5 سے کم اونٹ ہیں تو آپ نے فرمایا زکوٰۃ نہیں ہے. 5 سے لے کے 24 تک اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے نہیں ہے بلکہ بکریوں میں سے. 5 سے لے کر 9 تک 1 بکری، 10 سے لے کر 14 تک 2 بکریاں، 15 سے لے کر 19 تک 3، 20 سے لے کر 24 تک 4، اور جیسے ہی 24 سے 25 تو 25 سے لے کر 35 تک 1 سالہ اونٹنی، 36 سے لے کر 45 تک 2 سالہ اونٹنی، 46 سے لے کر 60 تک 3 سالہ، 61 سے لے کر 75 تک 4 سالہ، 76 سے لے کر 90 تک 2 سالہ 2، 91 سے لے کر 120 تک 2 ہکے یعنی 3 سالہ کے، اور 121 سے لے کر 129 تک 2 سالہ 3 اونٹنیاں. پھر ہر 40 پہ 1 بنت لبون 1 سالہ، اور ہر 50 پہ 3 سالہ جانور ہوگا. اس کے بعد اگر گائیں ہیں تو گائیں کی زکوٰۃ کا نصاب ہے 30 سے کم گائیں ہیں، کم بھینسیں ہیں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. آپ نے فرمایا 30 گایوں کے اندر 1 سالہ اور 40 کے اندر 2 سالہ گائیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. 30 سے لے کر 39 تک 1 سالہ، 40 سے لے کر 59 تک 2 سالہ بچہ، 60 سے لے کر 69 تک 2 عدد 1 سالہ، 70 سے لے کے 79 تک 1 سالہ مادہ، اور اسی تفصیل سے پھر ہر 30 پر 1 سالہ اور ہر 40 پہ 2 سالہ. یعنی 30 پہ 1 سالہ ہے تو 60 پر 1 سالہ 2، اگر 40 پہ 2 سالہ 1 ہے تو 80 پہ 2 سالہ 2. اسی ترتیب سے آگئی. پھر بکریوں کی زکوٰۃ ہے تو اس میں 40 بکریاں، 40 سے کم بکریاں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. 40 پہ 1 بکری ہے 120 تک، 121 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں، 201 سے 300 تک 3 بکریاں، پھر ہر 100 پر 1 بکری بڑھتی چلی جائے گی. پھر آگے ہے سونا اور چاندی، اور اسی طرح نقدی، اس کا نصاب. تو سونے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دینار سے کم کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں. جب 20 دینار ہو جائیں تو نصف دینار ہے، آدھا دینار ہے، اور 20 دینار یہ 7.5 تولہ بنتے ہیں.
चांदी सोने में से। जो आज के हमारे जो ग्रामों का निसाब है इसके हिसाब से ये बनते हैं 87 सवा 87 ग्राम, 87 सवा 87 ग्राम। अगर इससे कम सोना है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। और जो चांदी है उस पे 200 दिरहम, 200 दिरहम पे आपने फरमाया 5 दिरहम, और 200 दिरहम ये 52.5 तोला है, जो आज के हमारे ग्रामों के हिसाब से बनते हैं 612 ग्राम। 612 से ग्राम से कम है तो उस पर कोई ज़कात नहीं। और सोना और चांदी ये दो अलग निसाब हैं, इनकी ज़कात अलग अलग दी जाएगी, सोना चांदी को मिलाकर ज़कात नहीं। फिर नकदी, नकदी का निसाब चांदी के साथ मिलाया जाएगा कि अगर एक शख्स के पास नकदी कोई भी किसी किस्म का करेंसी मौजूद है और वो उसकी मिकदार 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो उस पर भी 2.5% के हिसाब से ज़कात है। इसी तरह इसके बाद आता है तिजारत, माले तिजारत पर ज़कात। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं ईमान वालों खर्च करो पाकीज़ा उन चीज़ों में से मा कसब तुम, जो तुम कमाते हो, जो तुम कमाते हो। किसी किस्म का कोई भी हलाल कारोबार आप करते हैं उस पर ज़कात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमरा बिन जुंदुब फरमाते हैं हमें हुक्म दिया करते थे कि हम ज़कात निकालें हर उस चीज़ से जिसको हम तैयार करके कारोबार के लिए रखते हैं। अब जो माले तिजारत है उसमें ज़कात देने का तरीकाकार क्या है? जब साल गुजर जाए तो उस वक़्त उस पर ज़कात वाजिब है। उसकी तरतीब ये है कि जब ज़कात आप देने लगे तो सबसे पहले आपके पास जो नकदी मौजूद है, चाहे दुकान में है, चाहे घर में है, चाहे बैंक में है, वो नकदी और उसके साथ जो दुकान के अंदर माल खाम मटेरियल की सूरत में मौजूद है उसका अंदाजा लगाया जाए कि इतना अंदाजा है कि इस सामान की इतनी कीमत होगी, उस कीमत को नकदी के साथ मिला दिया जाएगा। फिर जो लोगों के ऊपर आपका कर्जा है जिसके मिलने की उम्मीद है उस कर्जे को भी इसके साथ मिला दिया जाएगा। अब मिलाने के बाद जो आप पर लोगों का कर्जा है उसको उसमें से निकाल दिया जाए। अब उसके बाद जो बच गया है अगर वो चांदी के 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, रकम है, उसके बराबर या उससे ऊपर है तो आप पर ज़कात है। इसमें जो तिजारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले वसाइल हैं उन पर कोई ज़कात नहीं, उनसे जो आमदनी होगी उस पर ज़कात है। मसलन कोई शख्स है उसके गाड़ियों का कारोबार है, किराए पे गाड़ियां चलाता है, अब उन गाड़ियों पे ज़कात नहीं बल्कि भले उनकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो, उनकी जो आमदनी होगी उस पे ज़कात है। इसी तरह जो लोग मशीनरी इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रियों में तो उस मशीनरी पर या उसकी जो जमीन है उस पर कोई ज़कात नहीं, उससे जो आमदनी है उस पर ज़कात है। तो इसी तरह जो लोग जमीनों के अंदर कारोबार करते हैं तो जमीन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले जो जानवर हैं या इसके अलावा जो ट्रैक्टर है, टाली है, गंदम मशीन है, इस तरह की जो चीजें हैं उन पे भी कोई ज़कात नहीं, उनकी जो आमदनी होती है उसमें ज़कात है। इसी तरह कोई बिल्डिंग है, अब वो किराए पे देता है, ये कारोबार है उसका, तो उन बिल्डिंगों की कोई ज़कात नहीं है, उनसे जो आमदनी है उन पर ज़कात है। तो जितने भी वसाइल हैं जिनसे आप कारोबार करते हैं उन वसाइल पे ज़कात नहीं है, भले उनकी कीमत कितनी ही क्यों ना हो। अब उन वसाइल से जितनी आमदनी होती है सालाना उस आमदनी का जो नकदी सूरत में है वो और जो सामान मौजूद है उसको और फिर जो लोगों के ऊपर कर्जा है वो मिला के फिर अपना कर्जा निकाल के फिर उसमें 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी है। बाकी रहती है ज़मीनी पैदावार, इसकी तफसील इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा। अल्लाह से अमल करने की